Nakabantay ka na akong buhaton ka ng mudagan ikaw man mag push up challenge. Mao ni karon akong giatinan ang run party ni Shu. Mao ni sila ang nanagan sa 100 meter dash. Kay apil man na sa event 5 km run, 100 meter dash ug push up challenge. Tiwasan ni nga video aron makita nimo tanan ang nahitaboan ng adlaw. For today's video guys, ubanta. Dagan dito guys, adto dito ko yung ni Shu baka to yang dagan giingon ba nga kuan run party na 100 meter dash o push up challenge. So sabay ta guys ha. So biyahe ta, let's go. Nanatas lugar guys, may tao mingaw pa. Cebu, Ayala, Cebu Business Park. Guys, katoyok mo pangita ni Shu guys. Ang kauban ay kani akong kauban og dagan guys kay moapil sa sila sa event ni Shu. Pareha sad ming wa katultol. Kay pertim din dakuha ning Cebu Business Park ug nagdahom mi ang duaan sa dagan ni Shu adto held sa lugar nga among gipundukan dili dai lahi daig area mao to amo lang gyud gipangita og sa sige na mo pinangita nakadaghan mi. Asa man dinyo? Katong bata asa to katong nawag na to asa man to? Shu asa man tao ka Shu? Sas nangita mi Shu asa ka ni Shu ron guys. Na ato na to nangingos bata. Onom na mi guys. Onom na mi nangita ni Shu guys. Shu, naa na sad mi sa Cebu Business Park nangita mi nimo pito ni mi kabuok. Asa ko no kadapit. Nanaghan na mi diri, gatapok na mi diri, kami na lang managan. Asa tao ka? Asa ko taan ni Shu. Mo naman ni Shu, Cebu Business Park. Mura kami na lang may partiran ani. Para sisira ulo. Gaya. Nakita na Shu guys, nakita na namo. Nakita na mi. Alegrihaan eh. Pinangitaan na mo siya. Og pag-abot din napita sa sige na mong tuyok aning Cebu Business Park, gukdon bitaw mig iro. Oh no. Mura na sa dinon mig naka-stretching ikaw bay gukdon. Kunon. Ibaga mga iro ah. Hoy! Tunto mo ah. Hoy! Ge. Yab. Pati-patiran mo ron. Ge. Dasmag. Giniagawa mo. Gokod! Gago! Pinangitaan na to ani. Og na nagitaon mi sa lugar nga gi-eventan ni Shu guys, mao to nag-stretching day sila diha kami wala namin naka-stretching kay gokod mig iro largo na sa mig dagan. Mura sa gitoyo kay pag-abot namo mo sa pagsugod sa fun run. Ito to yan. Tuyo kay na mo Shu. Gatuyo kay na mo dito. Klaro eh. Saag mo siya oy. Oy klaro. Danaw. Lamat. Dul. Andam na ba tanan? Andam na siya. So guys, buat karon awa is easy run 5K. Sa pinaka-pas-pas. Natay mga games, natay challenges. So, natay mga prizes sa mga games. Kita na mi siya. Okay? Did you guys understand it? Anyway guys, so before we start, let's gather dito sa start. And then we start to swim. Para makadagdag. Let's gather there. So we can start. Master, sus, gatuyo kay mi oy. Gatuyo kay mi. Oh, dito Business Park mi. Sus, makiling. Malakiligriha lagi na. Dagko na kay singot. Okay, gatuyo pinangita siya. Ito to yan. Ha? Sige. Na, pundok na. Pundok na guys, pundok na. Wata ka stretching. Kaya to stretching nangita ta Shu. Pero good sila, okay ra. Kita na mi Shu. Dara, pinakapakay-fighter ah. So. Guys. Uy, uy. Dagan Shu! Keep going! Let's go! Tuyok Shu! Gaya! Isyo! Tara! Let's go! Nice one!
Digi ko kapuyan og dagan na ni tanawa na sa kong loyo. Gago! Did you understand? What? Okay. Let's enjoy. Yeah. Lingawa, ligri kayo ba? Bisag pinangitaan na mo siya, pero lingawa din na pagkakita na mo. Fighter ka guys. Guys, ubuan na to guys. Para sisira ulo. Yes! Come on! Let's go! Gini ako ba? Isiran na ko no, isiran. Day, ali day, join diri day. Let's go! No? Kaysa ikaw rin yung usar, diri daghan mi. Master, master. Mga master. Master. Mga master niya, mga master. Yes! Woo! The best kayang experience. Pero sa idol mo, nitol-tol na mo, idol. Let's go. Huwag ang mabot sa idol, saag. Let's enjoy the run. Di ko kapuyan, nagdagan yun, tanawa na sa kuloyo. Vitamins. Yeah, boy. Gago! Lamat, lamat. Lamat. Lamat, show. Lamat, lamat, lamat. Gamay lang, iin lang. Tara, padayon. Sige, padayon. Sige. Let's go. Master, keep going. Keep going! Padayon, master. Kita, kita. Dayon, show. Babalaw ko ni uli. Oh, ako kayo. Pinangita ay lagi na mo nagukod kumikiro. Kanino mo ba? Di totoo yan. Ha? Kanina. Wala. Hindi ako nagkuhan. Motor mo siya. Nangita minimo ba kay dito mi si business park. Dito ba oh? Amo kuya gukod mikiro alegriha lagi na. Pero tigas sugas ang dagan man ay may stretching oy. Dapat naman direk paningot na ni. Ano na mga siluan niya, tagataggan. Wala din. Ay, so sure. Gapon nag-stretching ko gapon. Dito. Oh, bukid ba tanaw. Ilay tayo. Kuha na 5 km guys. Daog na. Chill na lang, chill. Recover. Daog na guys, 5 km. Okay na. Patira ni Master. Uy, lamat kay Master. Wag kita magmahal sa pag-anli. Lagi tayo nadawat. Mga idol ito. Winner, new generation. Magpakang ka galing. Gulapings, I'm introduce. Gulapings. Alright guys, maayong buntag! Mayang buntag! Sa'yo na sa 5 kino, atong punan. Guys, do you want to play a game? Yeah. Yes! Let me have a representative to run 100 meter dash. Let's go, baby! Meter. Apil mo, apil. T-shirt and Hoy! 100 meter! Dagan, 100 meter. Apil mo. towel. 100 meter, dara sila, apil sila. Sige, dayo na. Oh, 14 pa ka! Nananghig kasi mo mamaw, gari. Sa may guardian mo diri kay patay. Base no yan. Dara, Master! Master ang guardian, narada. Wibir, saan mo wibir do? Disgrasya tani mo do. Ini mo. Please, isa mo na. Ini mo. Magumangkol ko na. Okay ra na, Regional Guardian. Sir Noy, okay na ta. Lasangkol. Mora niya ang contestant for today. Oh, napa. Ngalan and edad. 24 sa... Video lata guys, video lata. Kaya sunod 100 push up, arita suway tayo. 100 meter dash challenge. Let's go. Let's go. Ready? Set. Go! Allah, 100 meter dash. Allah, kaya. Naguna hapon. Naguna si Yoyo. Naguna si Yoyo. Ha? Naguna 32. Ay, tira.
Fighter, fighter. Fighter, si mong manok, oy, fighter. Bak, 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 bak. Alright, next up. This is all boys. Second line, mga girls. Oh, girls. Girls. 100 meters. Run, girls. Women, women. You guys game? Women's. 50 meters, women. Bye-bye, bye-bye. Sige, sige. Anatsuki! Arigato. How old are you? 25, right? Yeah. Yeah. 1 minute push-up challenge ato i-try guys ha. So sige pa dayon ta. Who's up for challenge? Let's go. Come on. Contestant number 1. What's your name, baby? Jeff Margaliego aka Rampage TV. Jeff Margaliego. 180 ang kilo. Alright, contestant number 1. Jeff Mar. Contestant number 2, what's your name? James from... Wait, James from the Club 1 James. What's your name again? Maikan, who never give up. Let's go. Push-up challenge. Contestant number 3. So guys, push up na ang atong tirahan ron. So intro ta. Day 32 guys, sa atong 100 push up challenge ha. So atong tirahan. Ta. Alright, come here. Man your stations, ladies and gentlemen. Ha? Ikayap na ko. Nya video na ko. Ako lang Oh, dai. Tarong ba? Salamat kay Master. Ready na ka, Master? Ready na. Ready? Push up. Ulawin. We're counting him. And timer start now. Ikot na, Master! Pila, ma'am, pila? 66! Patay si Kanset ha. Relax ta gamay. How many? Alright. Yes, madam. Salamat tayo hap. 38 for contestant number 8. 66! God damn! Oy, napatay si Kanset ha. Si Kanset, napatay si Kanset. 100 push up mo din. Para sisira ulo. Alright, who's the winner? Pero pa si Kanset. Number 1, Sorrel number 1! Second place is Brothers number 1! Alright, round of applause for our top 3 push-up gamers! Sora, wait up. Please go to the stage. Liga. For picture Liga taking. 10, 81 guys. Gipikatan ako sa 66. Ato sa video. To the stage to claim your prize and for picture taking.
Last one, brother. Last one. When anybody make real shit anymore, bow in the presence of greatness. It's right now in the presence of greatness. It's right now. Grabe. Sa bato. Grabe bato eh. Sikan set para maka 100 na ba? Sikan set na. Grabe. May pahuway ay. Og din dapita guys, akong gitirahan ang second set sa akong push up kay og di na ako matirahan dili kaabot og 100. Dili na to ma-achieve atong challenge kay sa first set 66 ra man ya 100 push up man nga tuwa. Gini ako ba? 25 second set ha. Relax na gamay na by third set. So we have Salamat kay Master. Takloban. Dabaw. So, asa maaari ka ba yun? Or individual for the event? Show biringan. Gago. So daw siya. So guys, pakpakan na takloban ako TV. New generation born winner. Oy. Ari mga young guns. Padong lagi ni pangilan lagi. Pa-video ko mag third set ko push up. Ha, sige. Ready na. Third set. Og din dapita guys, gitiwas din ako push up challenge third set na ni akong tira. Og sa wala dam ha, pag humana ko ani guys kay gitagaan menon kog lain nga premyo na sad. Dalaog na atong 100 push up challenge guys. Nakakain na taglain guys, nakakuha tag 100 push up, labaw pa. Salamat kayo ha, Andot Sports. Bandera, dighanan na ito nakuha guys. Huwag kita magmahal itong pagkari. Libre ba yun? No, shout outan ni Kuan sa Andot at Seleksyon. Keep going. Appreciate your support. And of course, this is not for us, it's for you. So, again, pakpakin ang galingon. And let's make sure siya makani may tambo ni. We will make sure that next month this will happen again. Yay! Stay tuned for more details. And before that, let's take a picture together. Okay na ba? Okay. This is our first event. So, let's take a picture together. Can we Idol ako. sa Andots nga art, please? Dara, shout outan ni Matabi. Dayon ha. Shout out. Pwede ba shout out? Yeah. Aaron Cloud. And bonus. Yeah. Patawag Isa pa. na register lang ha. Maura. Yes. Lagyan lang mo dito nga. Okay, 1, 2. One last. 1, 2, 3. Katawa. 1, 2, 3. Jump shot. 1, 2. Yes. Before that, natin vlog guys. Kung ano yung post ng video para makabaw sila sa this happened today. We will shout, keep going. Keep going. Okay. I'll say keep, you'll say going. Keep going. Okay. So, dugay ka kanimang ta. Uwan biya, awa kami. In 3, 2, 1, keep Yeah, 1, 2, 3. Champion for today's push-up challenge. 1,000 reps. Grabe. Grabe, pero gikuha po ng 1,000 sets. Our rest is 5 minutes. Lamat dul. Master, hinahinay ko. Ha? Sunod na sad. Shout out ni Master. Idol, salamat sir. Salamat kayo. Sir, shout out to sir. Salamat. Tag niya mo vlog ah. Sige. Rampage TV. Oh, sige, ako ikuan ang Andot. Okay ha. Salamat. Ito na Let's go! Woohoo! Ya, maura to ang tanan guys. Salamat kayo sa sunod na sad. Nga guys, wata katira sa tungkor. Pero okay, relax sa tungkor kasi gitag tira. Ha? Sige, sunod na sad.